So, puntahan tayo sa feedback at smack.ph. So, yun. Piliin nyo lang yung contact as smack. Ayan. Then, ang makikita nyo dyan, click on this. Ayan. Then, let's start. So, ang una, gagawin natin, ilagay nyo lang yung contact name. So, yun yung pangalan nyo. Ayan. So, pagtapos nun, card number. Ito yung card number na lumang card number nyo. Card number ng smack nyo. Ayan. Then, kailangan din ng email. Kasi yung email, dun nila isi-send sa inyo yung update regarding dun sa request nyo na points transfer. Then, ilagay nyo rin yung mobile number nyo. So, make sure lang na parehas yung mobile number ha, dun sa kung paano nyo niregister yung smack. Then, yung subject natin, ilalagay natin is points transfer. So, gawa lang kayo ng konting, dyan, description or request kay smack. So, yan, katulad sa akin ang ginawa ko. Sample lang to, pero pwede naman kayong gumawa ng sarili nyo. Yan, I would like to request for points transfer. So, yan. So, please see below details. So, yung details na ilalagay nyo dyan sa email nyo ay ito. Tapos yung attachment. So, yan. Yung source card. Yan yung lumang smack card nyo. Yung lumang SM Advantage card nyo. Halimbawa, from Prestige kayo. Diba na kayo downgrade kayo. So, yan yun. Yung lumang Prestige number nyo. Then, halimbawa, nakapagbili kayo ng bagong smack card or smack blue. Yan naman ang tinatawag na destination card or yung new card nyo. So, yan. Date of birth para lang mabilis ma-identify yung smack na kayo talaga yan. Then, yung complete name nyo. Then, for the attach, kaya lang i-attach nyo lang is picture ng old and new smack nyo. Lagyan nyo na rin ng ID para mabilis ma-identify. Ayan. So, yan lang. Attach nyo lang. Then, submit. So, yan. Makikita nyo sa taas yung ticket number. So, tandaan nyo yun. Ayan. Check nyo kung complete. Ayan. Then, submit. Yan. Makikita nyo sa taas. Ayan. Ayan. So, yan. Screenshot nyo siya.